Okay, for today's vlog, share ko sa inyo ang isang legit app na nagbabayad through PayPal. Hindi naman siya kalaki yan. Basta importante meron. Ito, Moneywell ang apps. Antay lang natin. Meron tayong dito, kung makikita nyo, 3,527 points yan. Ma-redeem mo yan through PayPal. Tapos meron dito sa baba na, ayan, games. Pag dinownload mo yan, tapos nilaro mo, may makukuha kang points. I'm Hanks. I'm about to show you how to make a dragon. Sweet. No, too cute. Yan, Brave. 3,527. Feed this bad boy. Oh, he's on fire. Punta tayo sa payout. So naka-payout na nga ako dito mga guys. Ayan, PayPal yan. Naka-payout na ako dito. Ayan, ang dami na. Madami na guys. Yung una ay 2,000 points. Nasa PayPal na natin yan. Tapos ito pa isa. 2,000 uli. Negative 2,000. Sa PayPal na uli yan. So try natin mag uli. Mag payout. Or payout. PayPal. Yan, makikita nyo dito 2,000 coins mababawasan dyan. Meron naman 59 59 coins. Equivalent yan sa money. Yan. Ang kalakayan dito ay 73,067 coins. 393 ang convert niyan sa peso. So try natin ito, 985. Payout na. Tapos may lalabas na confirmation. Confirm lang natin guys. Boom! Payout success. You will receive your PayPal credit after the payout has been successful. The credit will be sent to your account within 7 business days. Pero hindi naman nasusunod yung 7 business days na yan. Mamaya lang meron na yan. Mga after 24 hours. Bukas makikita nyo yan. Sa Gmail nyo. Sa PayPal. Mag-a-appear na yan doon. So ayan, nabawas na. Nakita nyo naman nabawas na yung points. Ayun. In progress. Bukas pa dating yan. Sigurado yan. Naka-payout na ako dyan. Nabawas na. 1,507 na lang. I'm Hanks. I'm about to show you how to make a dragon. Sweet. No, too cute. Brave. Legit yan guys. A few moments later. Okay. Punta tayo sa sa games na pinag-withdraw natin, which is Moneywell. Punta tayo doon. Ito. Moneywell. Alright. Loading. Punta tayo.
sa payout. Okay. In progress yan kahapon. Makikita natin dyan paid out na. So, punta tayo ngayon sa Gmail natin. Ayan, kung makikita nyo pala dyan, can you spot it? Yan yung mga apps na nilalaro natin. Tapos may makukuha tayong points. 67, 238, 207. Yan. Madadagdag yan doon sa ano yan, yung sa taas, 1527. Pagka nilaro nyo. Papunta tayo sa Gmail. Yan, as you can see, start natin. Manuel, you have a payout. Hello, Don Bin, ayan, pangalan ko yan. Just Dice GmbH has sent you 0.16 euro. You have received a payout. Thanks for using Manuel. Thanks for using our service. Guys, legit talaga. Nagbabayad siya. Oh. Punta ngayon tayo dun sa ano, mismong PayPal. PayPal. Ayaw ah. Yan, nasa PayPal na tayo mga guys. Kung makikita nyo dito, pumasok na nga. Yung alauna, 1:08 AM. Completed. In dati November oh. 0.16 euro. Oh, yan na yung mga naipon natin guys. Yan, meron na tayo ditong 95.24 peso. Legit guys. Lang. Oh my God! Wow! Have a nice day guys.